welcome to HCN Evening News Bulletin with me, Clarissa Camelo. Let's take a look at the top stories for today. In a statement which will shock the shack owners, Mormugaon Port Trust Deputy Chairman GP Rai on Tuesday clarified that any structure being erected within the MPT port limits would need the NOC of MPT. As of now, there is no policy as such. But not only shacks, anything that is established under MPT waters will need our NOC. However, he added a rider that shacks will have to pay fees to MPT as determined by the Tariff Authority of India, putting an additional burden on shack operators. Anything to be established in port water, one has to take permission from the port. There is offshore shacks or anything, any structures. In future also, wherever state government is allotting permission for shacks, we will go and check the feasibility, we will give permission. However, if they are who are establishing shacks, they have to pay as per the port SOR rates. That's a very SOR we are not fixing. It is fixed by TAM, Tariff Authority of India. So we will be cooperating with the state government for their tourism activity. So there was confusion that MPT is creating issue. It is all false. So not at all, not at all. You are willing to give the NOC? Never go against the wishes of the state government, especially tourism, because our cruise activities are only to boost tourism in Goa. So that's no question we are going against that. As Goa Assembly elections are on the threshold, the political climate in Kalangut constituency seems to be heating up. The news that BJP Cabinet Minister and MLA Michael Lobo is most likely to join the Congress party has churned things up. Now, Congress supporters and leaders do not seem to be happy with this. Herald spoke to Michael Lobo and also the Congress workers and people of Kalangut on this sore point. Watch this exclusive report. Delhi, you met Rahul Gandhi to join Congress. Is it true? Wrong road. I was in Mumbai for one function. I went to Mumbai and I came back next evening. 1.5 days I was there. So, But but yesterday you made a statement that your wife is contesting in Shioli, you are contesting Kalangut, and Sudhir Kandolkar in which party? See, I have given names of probable candidates. These are good candidates. आयज कितें जाल्लें आहा गोंयभर लोक बरे लोकांक सोदता अशें न्हू की आमदार जिखून येयलो इवन तो ऑपोजिशनान आसलो म्हणून प्रॉब्लम काय आसना कामां करपाक जाय लोकांची कामाक आमदार करीत ना आमदार घरा मेवना आमदार ऑफिसान गेल्यार ऑफिस बंद आहा हांवें काल बसून सांगला की सरकार आमदाराक कितें तरी 2.5-3 लाख रुपया म्हयन्याक दिता ते अलावन्स फॉर द कॉन्स्टिट्युएन्सी सॅलरी आसूं तेजी स्टाफाची सॅलरी वेगळी आसता आमकां डिझल दिता पेट्रोल दिता आमी काम करपाक जाय न्याय दिवपाक जाय ह्या आमच्या पोर्टफोलियोक जो MLA आसता गोंयचो आमदार कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आमदार आनी तेणें हें काम करपाक जाय आमी आमदार आसतना हिंगा प्लांट उबारला आमकां आमी मंत्री नासले सो अहें काम हांव म्हणटा की प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन जावपाक जाय तेन्नाच गोंय जे चीफ मिनिस्टर आमचो आयज म्हणटा स्वयंपूर्ण गोंय हें जावंक शकता. आज तुमची मिटींग जाली अशें आयकपाक येयल्लें कितपत खरें मिटींग जाल्या म्हणजे आमची काल आमकां आयकून येयलें की मायकल सांगता आपूण कलंगूट आपणाची बायल शिवोले सुधीर कांदोलकर म्हापसा अशें म्हणून आमकां कोण कोण विचारी लागलो मायकल खंयचे पार्टीची खबर करता काय म्हणून कोण सांगता म्हणाले तूं काँग्रेसीन येवंक सोदता आतां पोलीस वगैरे कितें आहा सुधीर हिंचे पार्टीन सुधीर काँग्रेसीन आहा सुधीर तेजे स्टेजीर वयता सुधीर जेन्ना म्हापसा फंक्शन करता आपणाचें तेन्ना केन्ना काँग्रेसीचो हें घालिना सिंबल घालिना मायकल फंक्शन करता मायकल BJPचो घालिना ते हिंचे पार्टीन आहा ते आमी नको पूण अशें दिसता की थोडे मनीस आमचे पार्टींतले काँग्रेस पार्टींतले थोडे लिडर्स आनी हे करप्ट थोडे BJPचे पळय MLAs आनी मिनिस्टर आहा ते एकठांय जावन कितें पूण गोंयांत हाडपाचें एक गव्हर्मेंट करूंक सोदता तितून 3 हे आसा एक ODP PDA 16B हे पळय जालेलें आहा हें कोर्टान आसा आयज वचून कोर्टान आसा आनी कोर्टान आसा आनी खूब पयशे घेतलेले आहा बिल्डरां कडले अबावट 2,500 क्रोजाचो हो घोटालो आहा तांकां भंय पडल्या दुसरो तर गव्हर्मेंट येयलो
स्विस गव्हर्मेंट येयलो एक ऑनस्ट गव्हर्मेंट येयलो जाल्यार हें तेंचे सगळें वयतलें म्हणून तेका लागून हे पळय हितून आसा मायकलाचो दो आहा टावन प्लॅनिंग मिनिस्ट्रीचेर टावन प्लॅनिंग मिनिस्ट्री घेवन हें रेग्युलरायज करपाक PDA ODP 16B सगळें दुसरें आहा तें फिश माफियाचे आमचे थोडे काँग्रेसच्या लिडरा मध्ये मिसाल जावन ते एक हें करतात तिसरी एक काजिनो लॉबी हे थोडे करप्ट मिनिस्टरांक घेवन आतां मायकल लोबो एक व्हडले काजिनो हाडूंक सोदता आग्वादा टू बी फेअर टू द बीजेपी स्टॉप इट आतां हे हिंचोय कशें हें करून गडबड करून एक ग्रुप करूंक सोदता सगळे चोर थोडे काँग्रेसीचे आहा तितून आनी हितून मायकल लोबो आहा हे सगळे चोर एकठांय जावन गोंयांत नागोवंक सोदता तेका लागून आमची मिटींग जाली आयज मायकला असले तर करप्ट मनीस येयले जेणे आमचे एनवायरमेंट काबार केला जाल्यार आमी गोंयांत नागोवंक दिवचे ना इतोच आमचो मुद्दो आयज आमी कॅम्पेनींग पोरच्यान स्टार्ट केलां कॅम्पेनींग आनी स्टार्टींग केल्लें पार्रासान आनी आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळला आनी अशें वारें जालां की काँग्रेसूच हांगा जिखतले म्हणून काँग्रेसा भायर आनी कोणूच ना कित्याक कोणेय येवं फकत काँग्रेस आतां हे 3 जाण आहा आमी सो तिगांचे मदें एकलो कोण आसतलो आनी तो आमचो लिडर जातलो आनी तेका आमी काम करपाचें इतलेंच म्हणटा One of India's most legendary tennis players and sportsmen stepped out to the political court for the first time as a TMC leader. He began his campaign for the party with a visit to his roots in the land of his forefathers. He toured Asolna, Velim, and Palankantu. He raised concerns about bull trawling, boats coming from other states and depleting the catch. He called for professional handholding for fishermen, government subsidies, and patrolling of waters on daily basis. If many are puzzled on his political foray, he said he entered politics to do good for the people. His first political serve was a visit to the ancestral home of Dr. Julia Menezes, in whose home his guest, Dr. Ram Manohar Loya, and he sowed the seeds for the liberation of Goa. Leander Paes said if people are wondering why he ventured into politics, he said it is a means for him to do good to the people. When asked at the prospect of facing Philip Neri, Paes said that professional tennis taught him that you win some and you lose some. You play against someone today and he is your friend tomorrow. For me, it was really special coming back home to South Goa, to Veli, Asolna, Polikanto. This is where my great-grandparents are from. To come here and visit my roots is really special. Also, it's very specifically done in the fact that today is my first day at campaign and I wanted to start in my roots. Okay. For me, I think that tradition, history, just my last name, Paesh, means for the forefathers. So for me to come back and give back to the people starts here, starts in South Goa and then the whole state. I have 14 issues that I have studied over the last 1 month in Goa and fishing is a big issue. I cannot believe that in the last decade that fishing has deteriorated by 85%. Those are huge numbers. So I was discussing with them ways that we can subsidize their equipment. We can have subsidized rates for repairs of their equipment. Also for about 4-5 months of the year, during the monsoons, during ban, the same fisher people who their daily lifestyle, their daily living comes out of the ocean and the rivers. They don't get to earn. Okay. So how we can help that? So for me, it's about really finding tangible ways and sustainable ways on how we can better the lives of our fellow Goans. Local minister also is a fisheries minister out here. You will be sitting against him here in the same constituency. So what do you have to say on that? Well, for me, I have friends everywhere. As we know, being a professional athlete globally, I've represented the country all around the world. You win some, you lose some. Correct. You play against someone today and he's your friend tomorrow. As far as I'm concerned, I have friends everywhere. I'm sure that people are wondering why I've come into politics. For me, it's a business of doing good for the people. He has done a lot for India. I always tell him, because he has done a lot for India during his playing days. And it was a pleasure welcoming him. Traffic jams have returned to haunt motorists at the Kortalim junction
The reason? No cops to manage the traffic from Goavela to Agasai diversion. Long vehicular queues are seen daily on the Panjim to Margao route. People have to waste their precious hours in traffic queues, all due to the inefficiency of the traffic police. Some air passengers have even missed their flights since their taxis are caught up in traffic. Traffic department officials told media that jams are only during peak hours. They assured that additional staff will be provided to regulate traffic ahead of festive season in December. हय डेली लागता मरे भाई. किती दीस जाले तुमकां? आता हे कामाक लागून 4-5 दिसा तरी जाले डेली ट्रॅफिक. सध्या दिवाळीच्या हेका लागून हांगा खूब गर्दी भायले लोक आयिल्ले आसा आनी ताका लागून गर्दी जाल्या. तशेंच हांगा समा मुखर्जी हेतून आमचे हॉलान जे प्रोग्राम आसा पळय त्या प्रोग्रामाक लागूनय ही गर्दी चड वाडल्या. कित्याक सांग थंय खूब बशीचे बशी वता आनी ताका लागूनय येवपा वचपाक हो आतां प्रॉब्लेम जाला अशें म्हाका तर दिसता. आनी भाडी मारपाच्या लोकांकूय सदांच त्रास जाता न्ही. गोव्हर्मेंटाची कितें मागणी आसा तुमचे कडेन? गव्हर्मेंटा कडेन म्हाका अशें दिसता की हे जे रस्ते आहा पळय ते तेणीन चडान चड बेगीन हें करचें. म्हणजे सगळ्या रस्त्याचेर पळय खड्डे बिड्डे आहा पळय ते तेणी रस्त्याची सगळे बरी हे करून सोय करून बेगीन म्हणजे इलेक्शना पयलीं काय म्हाका दिसना हें पॉसिबल आसत म्हणून. पूण तेणी करचें अशें म्हाका तरी दिसता. गेले आसा चड सारकें पेट्रोल बी हे सारकें लो सारकें. पॅसेंजराची फ्लायट बी चुकलेली आहे तुमकां? चुकला जाय चुकला कोणा डिलिव्हरी आला प्रॉब्लेम आहे सारकें. म्हणजे आतां सध्या ट्रॅफिक तरी आसत न्हू डेली काल म्हणजे एसान डेली ट्रॅफिक आहे. डेली कस्टमर का फ्लाइट टूटता बहुत तकलीफ होता है. कितने बार आपको ऐसा लगा है ट्रैफिक जैम? आज 1 वीक से ऐसा ही हो रहा है. 1 वीक से ऐसा ही हो रहा है. As far as traffic cell Vasco is concerned, आमकां मेन ट्राफिकाचे प्रॉब्लेम जाणवता ते जुवारी ब्रिज आनी कुठ्ठाई सायड. सो तेतूर खुबशीं अशीं कारणां आसा कित्याक सद्या तर जुवारी ब्रिजाचें कन्स्ट्रक्शन चालू आसा. तशेंच वास्को एअरपोर्ट लागता. एअरपोर्टा वयल्यान खुबशी फ्लायटाचोय नंबर वाडलेलो आसा आनी ट्युरिस्ट टॅक्सी थंय प्लाय करतात. आनी हे सगळे एकाच कारणान पीक अवर्सांक ऑफिसाच्योय लोक वयतात. तशेंच IDC वेर्णा आसा थंयसरल्यानूय कामाक येवपी वचपी लोक आसा तेन्ना पीक टायमाक गर्दी जाता आनी त्या खातीर ते रेगुलेट करपाक आमचे डेडिकेटेड आनी रेगुलर ट्राफीक पुलीस आनी हांव पर्सनली थंय प्रेजेंट आसता. मोस्टली तुमी पळोवंक गेल्यार चडशे ट्राफीक जॅम ह्या एरियेक आतां जायना. तरी आसतना जर एक्सिडंट जालो जाल्यार मातशे प्रॉब्लेम जाता. तरी आमी ते एक्सिडंट जाल्यार इमिजिएटली गाडयो काडपाचेय बी अरेंजमेंट दवरला. प्लस आमची एक क्रेन थंय जुवारी ब्रिजाचेर 24 hours आसता. आतां सध्या नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी ह्या म्हयन्यान मातसो ट्युरिस्टची संख्या वाडटा. तशेंच ट्युरिस्ट भायल्या स्टेटींतल्यानूय गाडयो येता आनी त्या खातीर आमी आमच्या सुपिरियरांकूय एप्रोच केला आनी तांकांय हेजी जाणीव करून दिल्या. आनी आतां आमकां कालच्यानूच आनी एक 14 IRBN स्टाफ एडिशनल दिल्लो आसा. सो ते बी आमी ह्या स्ट्रेचाक डिप्लॉय करतले. आनी म्हाका जाल्यार दिसता की हे सगळे हेतूंतल्यान अरेंजमेंटांतल्यान आमकां ट्राफीक जॅम जो जातालो तेतूंतल्यान सुटका गावतली. Members of the Para Teachers Association are back on the warpath as they claim that Chief Minister Pramod Sawant failed to solve their grievances within 7 days. A day prior to Diwali, Chief Minister Sawant had assured them increments and requested them to call off their strike. He also assured to meet them within 7 days. But now teachers claim that there was no response from CM Sawant and hence resumed their strike at Azad Maidan, Panjim. 3 तारखेर जेन्ना CM हांगासर आयिल्ले आनी जी इन्क्रिमेंट ऑर्डर आसली जी 25,000ची ती आमकां दिवन गेल्ले आनी थंय म्हटलेलें आमी की ही टेम्पररी आमी जो आमचो स्ट्रायक आहा तो टेम्पररी होल्ड करता. आमचें डिस्कशन जातलें फुडें आनी तेज्या उपरांत आमी परत कितें आहा तें धरतले म्हणजे चालू करतले कितें आसा तें. सो आमी तेज्या भितर दिवाळी उपरांत हांगच्यान गेले. CMच्या रिस्पेक्टाक लागून CMक रिस्पेक्ट दिवपा खातीर आमी हांगच्यान हाल्ले. आमी खंय समाधानी नासले ते ऑर्डरीन. त्या CM इतलो पर्यंत आमच्या रिस्पेक्टा खातीर आयलो म्हणून आमी ताका रिस्पेक्ट केलो आनी हांगच्यान आमी दिवाळेक आमच्या घरान गेली. तेजे उपरांत आमी अनेक वेळा CM कडेन अपॉयंटमेंट घेवपाचो प्रयत्न केलो. त्याच्या PA कडेन कॉन्टॅक्ट केलो. आमच्या टिचरीन PA कडेन कॉन्टॅक्ट केलो. आमी एक्चुअली सोमाराच्यान स्टार्ट करपाचें आसली. ऑलरेडी प्रेस नोट बी घातलो. बट मॅसेज आयली परत की CMच्या PA कडच्यान
की तुमकां सीएमान 2 दीस राव म्हटला, 2 दिसान तुमकां अपॉयंटमेंट दितलो. आयज तिसरो दीस, आयज पर्यंत आमकां काय हे दिवना, अपॉयंटमेंट ना, काय ना, मेसेज काय ना. सो आमचो जो प्रोटेस्ट आसलो जो 27 ऑक्टोबर ते 3 नोव्हेंबर पर्यंत तो फुडें आतां कंटिन्यू जाता. आमची मागणी जी आसा ती सेम आसा, रेग्युलरायजेशन. इफ रेग्युलरायजेशन जर जायना म्हणटा कायद्यान जाल्यारच आमकां स्केल लावची, हो आमचो सामको दोनूच डिमांड आसा. जितूंतले एक रेग्युलरायजेशन, दुसरो जो आसा तो स्केलीचो. आतां कशें जालां, बाकीच्या स्टेटीन लायली स्केल, आमी सांगता, आमी ऑलरेडी डायरेक्टराक दिला, जे बाकीच्या स्टेटीचे कितें डॉक्युमेंट्स आसा ते डायरेक्टराक दिला, सीएमाक दिला. सीएमाक सांगले, पयर आमी सीएमाक दाखयले, इवन सर्क्युलर जे आसाम गव्हर्मेंटाचे आसा ते दाखयले. त्या प्रमाणे करा म्हणटा आमी. कारण इतलीं वर्सां आमी जेन्ना 10-12 वर्सां कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस काम करता तेन्ना आमकां खंय तरी आशा आसली हे सरकार जें आसा तें आमचें हे सरकार आमचें काम करतलें, आमकां खंय तरी न्याय दितले अशें म्हणून आमी आसले. आनी थोड्यांक दिसता की हे इलेक्शन येतकीर कित्याक जाता, ह्या इलेक्शना पुरते आमी येवना. आयज आमकां सरकारान फाटलीं 4 वर्सां आमकां सरकारान करता म्हणून सांगलेलें, म्हणून आमी रावल्ले, सरकाराचेर विश्वास दवरून रावले, मुख्यमंत्र्याचेर विश्वास दवरून रावले. बट जेन्ना आतां आमकां कळ्ळें की फक्त इन्क्रिमेंटाचीच जी गेल्ल्या 4 वर्साक जी इन्क्रिमेंट जावपाक जाय आसली तीच आतां घेवन आयला आनी तेजे फुडें काय जायना अशें जेन्ना दिसलें आमकां, तेन्ना आमकां हो स्टेप घेवचो पडलो. आनी आमचो जो हो स्ट्रायक आसा तो आयच्यान फुडें चालू जाला, असोच उरतलो. एकूच डिमांड आसतलो आमचो, जो रेग्युलरायजेशन ना जाल्यार पे स्केल लाया. आनी जे कशे बाकीचे बेनिफिट्स आसा, लिव्स, PF, जे लोन फॅसिलिटीज, हे जे कितें CCL, मॅटर्निटी, हे जे कितें आसा ते इन्क्लूड करा आनी ते आमकां दिया. Sankwale Panchayat has taken up an ambitious target for this year. The Panchayat has decided to go aggressive on its motto of becoming garbage free and black spots free by 31st December this year. Even if everything goes on as planned, the growing problem of solid waste management is in the village would be a thing of the past. Watch. हांव लोकां कडेन मागता, ते सांकवाल गांवान आनी जे लोक रावतात, मोस्ट ऑफ इन जवाहरनगर एरिया, तांकां लोकां कडेन मागता की ते गार्बेज हे जे इशूक सॉल्व कर, तुमचे आमकां सपोर्ट जाय. मेन म्हणल्यार कशें सपोर्ट जाय म्हणल्यार गार्बेज सेग्रिगेशन करपाक जाय. वी हॅव टू सेग्रिगेट द गार्बेज, वेट एज वेल एज ड्राय. सेपरेट केल्यारूच ते गार्बेज व्हरपा जातलें. कित्याक ते गार्बेज जे उबारता ते आमचे भाशेन मनीसूच ते, इवन दे आर ह्युमन बिंग्स. ओके, ते काम करपाक वेरी इज नॉट सो इजी, इट्स वेरी टफ जॉब. सो हांव रिक्वेस्ट करता सगळे लोकां कडेन की हे गार्बेज जे प्रॉब्लम सॉल्व करपाक लागून आमी जे आमचे टीम मेंबर, जे टीम फुडें सरलेले, आमकां तुमचे सपोर्ट जाय, गांवाचे सपोर्ट जाय, लोकांचे सगळ्यांक सपोर्ट जाय, तेन्ना ते हे जे इशू आहा गार्बेज, व्हडले इशू आहा गांवाचे प्रॉब्लम सॉल्व जाता. आनी सेकंड थिंग, बाय 31st आमी एक प्लॅन घेतला की आमी एक डिसिजन घेतला की बाय 31st ऑफ डिसेंबर आमी फूल सांकवाल विलेज गार्बेज फ्री, मिन्स इट वील बी अ मिशन लायक गार्बेज फ्री मिशन ऑफ सांकवाल विलेज. एंड वी वील प्रूव इट एंड वी हॅव टू डू इट. आनी तेका लागून हांव लोकां कडेन सगळे सांकवाल विलेजीन जे लोक आसतात तेंच्या लोकां कडेन थ्रू मिडिया हांव तांकां सांगपाक पळयता की हे मिशन आमकां कंप्लीट करपाक, सक्सेस करपाक तुमकां लागून आमी करता. वी आर डुईंग इट एज अ पंच इलेक्टेड मेंबर्स, वी आर डुईंग एंड वी वॉन्ट टू डू समथींग फॉर द विलेज. आमकां सगळ्या लोकांचे सपोर्ट जाय. प्लीज हेल्प अस इन डुईंग दीस एंड डुईंग दीस मिशन कंप्लीट. It's the purpose of this is part of the inspection of the committee set up by Honorable High Court of Goa to inspect each and every panchayat and see the status of waste management and completions of MRF, the status of MRF. So we came, this is one of the panchayat in this taluka where there are 10 panchayats. So it is nice to see that MRF has been set up in Sankwale. And how is the progress? How you expect things? No, things has to further improve. First of all, what is set up has to be maintained properly over a period of time, and further things will be required as we discussed. The Waste Management Ministry has decided to enhance the capacity of the Saligaon garbage treatment plant to 250 tons. The trial round for this will start in December 2021. Also, equipment will be added to control the smell which emanates from the plants and affect the residents of Orda village, Waste Management Minister Michael Lobo said. He was speaking at the function to inspect the Saligaon plant. A second site will begin in South Goa, which will cater to Kanakana, Sangam, Kepe and Darbondara, Levinson Martins informed.
enhancement of solid waste management facility at Saligaon to 250 tons per day ही आमची ऑलमोस्ट रेडी झाल्या आणि ट्रायल राउंड हेचे नेक्स्ट मंथान स्टार्ट जावपाचे आहा. डिसेंबर एंड पासून हेचे ट्रायल राउंड चालू जातले. सगळी मशिनरी येवन आमी दवरलेली आहे, फिटिंग चालू आहा आणि म्हाका दिसता वन ऑफ इट्स काइंड, द बेस्ट टेक्नॉलॉजी, इम्प्रूवाइज टेक्नॉलॉजी. हांव मानता पयले आमकां तितींग प्रॉब्लेम आसलेले, बाब ब्लेज फेर्नांदीस आहा हिंगा आमचो कांदोली पंचायत आहा, तेणी हिंगासर येवन बाब लेविन्सनाक आमच्या हिंदुस्तान ट्रिटमेंट प्लांट खूब फाटी घेवन हिंगा मिटिंग्स जाले, डिस्कशन जाले, आर्ग्युमेंटूय जाले की आमचे थोड्या लोकांक हिंगासर त्रास जाता. हेचो जो वास येता, जो फ्युम्स भायर सरता म्हणजे हेचे वासाचे वयर, ते डायरेक्ट वचून अर्दा लोकांक त्रास जाता. आमी त्या खातीर इम्प्रूवाइज टेक्नॉलॉजी ह्या एनहान्समेंटान आमी ऍड केल्ली आहा. आणि आज जवळजवळ 150 टन हो प्लांट ट्रीट करता. पण काळांतरान सर मायकल लोबो जेन्ना मिनिस्टर जाल्ले तेन्ना जातीन लक्ष घालून, कित्याक गोंयची जी पर डे गार्बेज जी जनरेट जाता ती ऑलमोस्ट 600 ते 700 टन दिसाक जाता आणि ते ट्रीट करपाक आमकां जवळजवळ 4 तरी प्लांट गोवाक जाय पडटले. असोच प्लांट आता सावथाचो चालू आहा, संदीपान सांगते भशेन तोय डिसेंबरान चालू जातलो, विच विल केटर टू 4 तालुकास ऑफ साउथ गोवा, काणकोण, सांगे, केपें, धारबांदोरा. सो तोय चालू जातलो. The decision of the Mapsa Municipal Council to seal illegal shops came to a cropper after the DMA issued to unseal them. The shops were constructed behind Carvalho petrol pump and were operational. The MMC had sealed the said illegal shops. But now the DMA ordered to unseal the shops within 24 hours and said it's illegal to put a seal on any shop. The Vaman Bhosle Gaurav Samiti suggested that his name be recommended for Padma Bhushan. The committee also suggested that an award in Best Film Editing category be named after Vaman Bhosle at IFFI. They also suggested that a course on filmmaking be named after him. Vaman Prabhu excelled in editing commercial mainstream cinema as well as parallel cinema. The legendary Goan film editor witnessed several eras of Indian cinema and influenced several trends that emerged over the years. He is undoubtedly one of the tallest figures in film editing in the history of Hindi film industry, a committee member said. आम्ही हे गव्हर्मेंट समोर तीन सजेशन दिल्ले आसा. एक तर वामन बाबांचे नाव पद्म एवॉर्डा खातीर रिकमेंड करचें. ऑलरेडी बॉम्बे जे त्यांच्या बरोबर काम करपी आसले, सुभाष घई आनी बाकी सगळे लोक, मुकेश भट, बॉनी कपूर, अशे मिथुन चक्रवर्ती, ह्या लोकांनी रिकमेंडेशन दिल्लें आसा. आनी ते ऑनलायन फॉर्म बीन जे कितें आसा पळय ते सगळे तेंचे फॉर्मेलिटीज जाल्ल्यो आसा. तर हेच्या व्यतिरिक्त त्यांच्या नावान एक गोवा युनिवर्सिटीन चेअर स्टार्ट करपाचे, जेणे करून फिल्म रिलेटेड वेगळे वेगळे कोर्सीस थंय जावंक शकता. Right through his career, all that he did was work, work, work and work. He retired in 2000 after, I think, Gulam, which was his largest commercial hit at that point in time. And then he retired. Just before COVID, a lot of personalities came forward, even the Goa personalities that you see here on the dais today. They got together to say that no, we should give him what he richly deserves. Unfortunately, COVID came, and then in COVID, everything was on a standstill. I lost my father in April, but then post that, I think the entire thing, that was perhaps a catalyst for this entire thing. And now this committee and this committee was formed, basis which now we are pushing for an award. And now we end this bulletin with the cartoon of the day image.
Well, that's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching HCN News. For more news and alerts, please do follow us at Oheraldo on Facebook and Twitter. Until then, goodbye and take care.